सो ती एक एडवांटेज आसा, तुमकां टेंशन घेवपाची गरज ना, सगळें सारकें जातलें. ओके. ओके सर. ओके ओके. सो करूया स्टार्ट. सो स्क्रीन तुमकां एक शेअर करता हांव. ओके. सो आतां म्हणल्यार आमी कितें केलें, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसीस. आय थिंक ऑलरेडी एक प्रॉब्लेम केला आमी, रायट. सिलिंडर आसा तेजे प्रॉब्लेम केलो, सिलिंडराचे. ओके. सो नेक्स्ट आसा ते आमचे पिरॅमीड. ओके. सो स्क्वेअर पिरॅमीड तुमच्या सिलेबसान आसा तितलेंच करपाचें. ओके. स्क्वेअर पिरॅमीड सिलेबसान आसा तुमच्या, रायट. सो स्क्वेअर पिरॅमीड आसा तेजे हांव प्रॉब्लेम एक करता. ओके. सो कितें करात, हांगा क्वेश्चन असो ना तुमचो, ओन्ली अशें आसा. ओके. हांगा बरयता हांव. ड्रॉ द डेवलपमेंट, ड्रॉ द डेवलपमेंट, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ lateral surface, lateral surface, lateral surface of, एक मिनट, of frustum of, frustum of square pyramid, frustum of the square pyramid, स्क्वेअर पिरॅमीड. पळय तुमी घरा हे प्रॅक्टीस करता न्ही सगळें, कित्याक प्रॅक्टीस मातशें करात, कित्याक एग्जॅक्ट एग्जामीक रावल्यार तुमकां तें सगळें याद उरपाना मॅथड्स बीन, ताका लागून म्हणटा. ओके. ओके सर. ओके ओके. सो आय थिंक तुमी दीस डेज कांय केलें ना, मंडेच्यान कितें केल्लें कोणें, लॅक्चर ना कांय ना. ओके. एनीवे नो प्रॉब्लम. इवन हांवें सुद्दां कांय केलें ना. ओके. लॅक्चर नाशिल्लें, कांय नाशिल्लें, जस्ट नॅटफ्लिक्स पळयत बसलो. नो प्रॉब्लम. ओके. सो ओके. सो प्रॉब्लेम जस्ट बरय हे, प्रॉब्लेम जस्ट पळय. ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लॅटरल सर्फेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ स्क्वेअर पिरॅमीड. आतां पळय, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसीस आमकां तुमकां ऑलरेडी खबर आसा मिस कितें तें, कोणाक यूज करता आमी, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसीस शीट मेटल, रायट. सो आतां म्हणल्यार कितें केल्लें, एक सॉलीड कन्सिडर केल्लो, सॉलीड कन्सिडर केल्लो, रायट. बट इन डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसीस ओन्ली जे एबाव सर्फेसीस आसा ते आमकां डेवलप करपाक जाय, ओन्ली एबाव सर्फेसीस. ओके. सो सॉलीड आमकां हांगा इम्पॉर्टंट ना. आतां हो सॉलीड आसा, सॉरी एक मिनट, फोन जॉइन जाता. ओके. हो सॉलीड आसा, स्क्वेअर पिरॅमीड आसा. ओके. सो हेजे जे सर्फेसीस आसा आमकां हो प्लेन घेवन कट करपाक जाय. ओके. हांगा कट केला तो दिसता तुमकां, हांगा कट केला. ओके. सो हेजे जे सर्फेसीस आसा ते आमकां डेवलप करपाक जाय, रायट. सो आतां पळय तुमकां जस्ट दाखयता हांव. एक मिनट, स्लो आसा. ओके. सो हे जे प्रॉब्लेम आमी करता ते स्क्वेअर पिरॅमीड आसा तेजे. ओके. सो सेम प्रॉब्लेम हांवें हांगा मॉडेल केला ऑन दीस सॉफ्टवेअर. ओके. सो एक स्क्वेअर पिरॅमीड आसा, स्क्वेअर पिरॅमीड आसा. ओके. स्क्वेअर पिरॅमीड आमकां तुमकां सुद्दां एग्जामीक डायरेक्टली फिगर दिल्ले आसतले. ओके. सो क्वेश्चन असो दिल्लो आसता, हांगा फिगर दिल्ले आसतले, ओन्ली ते तुमी परत ड्रॉ करपाचे, रायट. प्लेन हांगा कट करपाचो. आतां हो प्लेन कट केला, हो जो कटिंग प्लेन आसा, कटिंग प्लेन. ओके. सो दॅट कटिंग प्लेन इज इन्क्लायन्ड 45 डिग्री टू द हॉरिझॉन्टल प्लेन. कळटा तुमकां. हांवें एक्चुली वर्टिकल प्लेन, हॉरिझॉन्टल प्लेन गरज ना, बट जस्ट सांगता तुमकां. ओन्ली हो जो प्लेन आसा तो एक्झॅक्टली 45 डिग्री आसा, 45 डिग्री कट केला, रायट. सो हांगा पळय प्लेन घेतला हांवें वर्टिकल प्लेन कांयच घेवना हांगा, ओन्ली हॉरिझॉन्टल प्लेन आसा एक. ओके. सो हो जो प्लेन आसा
रायट, प्लेन घेतला आनी हो जो सरफेस आसा तो जस्ट कट केला. परत रिपीट करता हांव, हो सरफेस घेतलो हांवें, भितर पळय हॉलो आसा, जस्ट शीट मेटल तें. ओके, हें कितें घेतलां हांवें, जस्ट शीट मेटल. ओके, शीट मेटल. सो हांगा कट करून कितें करपाक जाय, डेवलप करपाक जाय. जस्ट कट करता हांव. ओके, सो कट करतकीर पळय कसो दिसता तो. ओके, सो कट करतकीर असो दिसता तो. ओके, असो करून कितें करपाचें तुमी, जस्ट हांगच्यान अनफोल्ड करपाचें. कितें म्हणलां हांवें, अनफोल्ड करपाचें. ओके, सो अनफोल्ड करतकीर तुमकां जे सॉलीड आसा तो कसो दिसतलो तो तुमकां ड्रॉ करपाक जाय. मीन्स सरफेस आसा तो अनफोल्ड करतकीर कसो दिसतलो तो तुमकां ड्रॉ करपाक जाय. बट हांगा अनफोल्ड करपाक आय थिंक पॉसिबल ना. रायट, सॉलीड जस्ट एक मिनट आय थिंक पॉसिबल ना तुमचं करून. ना असो दिसचो ना तो. ओके, सो दीस इज रॉंग आय थिंक. ओके, सॉरी. सो कळ्ळें न्ही तुमकां बेजिकली कितें करप तें. सो आतां प्रॉब्लेम करया आमकां. ओके, प्रॉब्लेम करया. जस्ट कळटलें तुमकां. एक मिनट. ओके, ओके, कॅफ पळय आमी लास्ट टायम आय थिंक ऑलरेडी एक डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आसा तेजे प्रॉब्लेम केल्ले. रायट, सो आतां आमी कंटिन्यू करता. एक पिरामीड घेतला हांवें, पिरामीड घेतला, स्क्वेअर पिरामीड. ओके, स्क्वेअर पिरामीड हांवें एक कटींग प्लेन घेवन कट केला. कटींग प्लेन घेवन कट केला. हे जे शीट मेटल तुमचें फॉर्म जाला हांगा, शीट मेटल फॉर्म जाला तें आमकां जस्ट डेवलप करपाक जाय. डेवलप मीन्स कितें, हे जे फोल्ड केला तें आमकां अनफोल्ड करपाक जाय. अनफोल्ड करून सरफेस कसो दिसता तो आमकां पळोवपाक जाय. इतलेंच. ओके, सो आसा न्ही तुमचे कडेन सगळें, पेन्सील, रबर, रुलर. आतां फर्स्ट आमी स्टार्टींग कितें करपाचें, हें जें दिलां तेणी, वॉट एवर दे हॅव गिवन, हें आमकां ड्रॉ करपाक जाय एज इट इज. ओके, सो फर्स्ट कितें करतले, जस्ट एक ट्रायंगल पळयतले तुमी. ट्रायंगल पळयतले. रायट, हो ट्रायंगल आसतलो आनी एक कटींग प्लेन आसतलो एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री. एट एंगल ऑफ 45 डिग्री. ओके, सो जस्ट स्टार्ट करूया. कितें करात जाणा, तुमची अशें ड्रॉईंग पेज आसा न्ही, ड्रॉईंग पेज आसा न्ही अशी. सो तुमी खंयच्यान स्टार्ट करा जाणा, हांगच्यान स्टार्ट करा. ओके, हांगा म्हाका स्पेस जाय, हांगा स्पेस जाय, सो हांगच्यान तुमी ट्रायंगल ड्रॉ करपाक स्टार्ट कर. ओके, सो म्हाजो जें ड्रॉईंग येतलें न्ही तें अशें येतलें, अशें येतलें. ओके, सो मातसो स्पेस जाय म्हाका. ओके, सॉरी. आतां पळय, एक हें घे पयलीं, रुलर घे. रुलर घे एंड कंपस एंड प्रोटेक्टर. ओके, इतलें जाय आमकां सद्या. ते झूम करता हांव. सो एज इट इज पयलीं स्टार्टींग कितें कर तुमी, एक ग्रावंड लायन जाय आमकां. रायट, ग्रावंड लायन. सो ग्रावंड लायन ड्रॉ कर. एक ग्रावंड लायन ड्रॉ कर. ओके, सो आतां नेक्स्ट कितें, तुमचो ट्रायंगल ड्रॉ करपाक जाय. पळय हांव ड्रॉ करता तसोच करात. ओके, तो ट्रायंगल वयर आसा तो रेफर करपाचो गरज ना. जस्ट कितें करात, बेज जे आसा, ट्रायंगल मीन्स आमचो पिरामीड तो. रायट, पिरामीड. सो पिरामीड कसो पळयता तुमी, असो पळयता. रायट, असो पळयता.
ओके. सो फूल आमकां असो ड्रॉ करपाक जाय पिरामीड. जस्ट फ्रंट व्यू कसो आसा तुमचो, फ्रंट व्यू असो तसो. सो ही बेज जी आसा, सो बेज वील बी 30 mm. इन क्वेश्चन इट इज गिवन 30 mm आनी ही जी हायट आसा, सो दॅट इज हायट इज 40 mm. ओके. सो एज इट इज आमी पयलीं ड्रॉ करया ट्रायंगल. बेज get 30 mm. Okay, from here जस्ट मार्क करता हूँ 30 mm. ओके, 30 mm असो त्याचो एक्झॅक्टली मिडल पॉयंट जाय म्हाका. कित्याक एक्सीस ड्रॉ करपाक, एक्सीस ड्रॉ करपाक. ओके, जस्ट मिडल पॉयंट घे, एक्सीस ड्रॉ करपाक. ओके, आतां 30 mm ड्रॉ केलें तुवें, रायट. आतां बेज, सॉरी एक्सीस, एक्सीस बेज 90 डिग्री घे, 90 डिग्री. ओके, सो 90 डिग्री घेतलें, जस्ट जॉइन कर. पळय कितें पळोवना जाल्यार विचार म्हाका. ओके, जॉइन कर at the distance of 40 mm. Okay, 0 to 40. ओके, सो मेळ्ळो तुका ट्रायंगल. एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सीस ती एक्सीस. सो एक्सीस कशी आसपाक जाय म्हूण सांगता तुमकां एवरी टायम कशी आसपाक जाय म्हूण सांगलेली. चेन्ड लायन, चेन्ड लायन. ओके, चेन्ड लायन. सो अप टू 4 म्हटल्यार चेन्ड लायन ड्रॉ कर. ओके, आनीक फायनली मेळ्ळा तें, जस्ट जॉइन कर फ्रॉम हियर दिस पॉयंट टू. ओके, सॉरी, अशें जॉइन कर. ओके, सो पिरामीड जालो तुमचो. आतां नेक्स्ट तुमकां जी कटींग प्लेन आसा, कटींग प्लेन कट केलो तो ड्रॉ करपाक जाय. ओके, सो एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री. पळय तो कटींग प्लेन कसो आशिल्लो, असो असो सपोज आसा. ओके, सो हें आसा तें 45 डिग्री आसपाक जाय, रायट. 45 डिग्री. बट एलोंग विथ दॅट आमी केअर कितें घेवपाक जाय. एलोंग विथ दॅट डिस्टन्स फ्रॉम दीस एपेक्स to the point which is joining, or the plane which is joining the axis. Okay, to that point the distance must be 20 mm. 20 mm अशें ड्रॉ करपाक जाय. सो जो पॉयंट आमी हांगा सिलेक्ट करता, रायट. सो तो पॉयंट असो सिलेक्ट करप की 20 mm बिलो द एपेक्स आसपाक जाय, एपेक्स ऑफ दीस पिरामीड. ओके, बट along with that, सो तुझी चेन कितू गेल्या? ओके, ही राव एक मिनिट, हायट जो बरयता हांव 40 घेतलो ती, 40 घेतलो. ओके, सो डायमेन्शन जस्ट हांगा बरयता, तुमकां कन्फ्यूज जावपाक नाका. बरें याद केलें तुमी. ओके, ही आसा ती 30. ओके, आनी ही आसा ते ओके, घेता हांव 40 mm. just 30. ओके, and 40 mm. ओके, जालें इतलें. सो नेक्स्ट कितें करता हांव, पळय कितें सांगतालो तुका. एक प्लेन म्हाका ड्रॉ करपाक जाय, सॉरी कटींग प्लेन ड्रॉ करपाक जाय. असो कटींग प्लेन असो ड्रॉ करपाक जाय. सो केअर कितें घेवपाक जाय, हो जो एंगल आसा दॅट एंगल मस्ट बी 45 डिग्री. along with that this cutting plane must pass through this axis of pyramid at a distance of 20 mm, from the apex. ओके, सो हे कन्स्ट्रक्ट कशें करतले तुमी, कोण गेस करपाक शकता? पयली 20 40 minus 20 उरलो सकल. हय, करेक्ट, 20. देन की प्रोटेक्टर एक्सिसाचेर दवरप आनी 45 डिग्री मारप. पळय एक मिनट सांगता. पळय
ओके सो फर्स्ट सांगला ते पयलीं करया आमी ओके सो कशेंय घे तूं हांगच्यान 20 हांगच्यान 20 कशेंय घे जाय तशें घे सो हांगच्यान 20 घे जाय तशें घे तुका ओके सो हांगच्यान 20 घे बिकॉज इन क्वेश्चन तशें दिलां आमकां रायट 20 mm ओके सो फ्रॉम दीस पॉयंट टू हियर इट इज 20 mm रायट सो जस्ट बरयता हांव कन्फ्यूज जावपाक नाका तुमकां ओके सो 20 mm सो आतां पळय कितें करता हांव सपोज आतां डायरेक्टली तुवें प्रोटेक्टर घेतलो ओके रँडमली खंय प्रोटेक्टर घेतलो पळय अक्षय तुवें सांगलां तें करेक्ट आसा ओके आय थिंक तुका ऑलरेडी खबर आसा हें बट जस्ट सांगता तुका ओके खंय रँडमली हांगा खंय तरी प्रोटेक्टर घेतलो आनी 45 डिग्री हांगा मार्क केलें 45 डिग्री मार्क केलें ओके आनी जॉयन केलो रायट बट आमकां कशें कळटलें हें जी पास केला ती एक्झॅक्टली ही जी एक्सीस आसा थंयच्यान हो मिडल पॉयंट आसा थंयच्यान पास जावपाक जाय सर रोलर स्केल घेवन गुड देवपाचें रोलर स्केल घेवपाची ओके सारकी अलायन कर रोलर स्केल अलायन कर एक्झॅक्टली मूव कर अप टू दीस पॉयंट सो आतां कळटलें आमकां रायट सो जस्ट कटींग प्लेन घेना हांव कित्याक हांगा गरज ना डायरेक्टली हांगा हें आसा तें कट कर ओके सो कट केलां आतां हें कट केलां तें म्हाका ड्रॉ करपाक जाय ओके कट केलां तें ड्रॉ करपाक जाय हें जस्ट इरेज करता मातशें ओके आतां तुमी जें ड्रॉ केलां तें फ्रंट व्यू सपोज पयल्यार अशें दिसतलें तुमकां कट करतकीर ओके सो हांव जस्ट कितें दिसतलें तें हायलायट करता मिन्स थीक करता ओके सो अशें इतलें आमकां अशें दिसतलो हो पार्ट बाकी वयलें आसा तें कट केलां आमी सायडीन दवरलें ओके 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 हें हांव घेता पयलीं कन्फ्यूज जावपा नाका म्हाका जस्ट हांगा बरयता 20 डिग्री सॉरी नॉट 20 45 डिग्री 45 डिग्री ओके सो 45 डिग्री अशें घेतलेलें आनी जस्ट कट केलें आनी कितें उरलें 20 ओके डायमेन्शन जाली सो आतां इतलें म्हणल्यार ड्रॉ केला तुमी आतां जें हांव सांगता न्ही तें इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगा तुमी कन्फ्यूज जावपाक जायना ओके ओके अजून जावं ना फ्रंट व्यू ड्रॉ केलो बट तुमकां टॉप व्यू सुद्दां ड्रॉ करपाक जाय न्ही ओके सो टॉप व्यू मिन्स कितें जस्ट तुमचो एक कितें दिसतलें तुमकां कितें दिसतलें एक असो स्क्वेर टायप दिसतलो असो रायट अलॉंग वीथ दॅट हे जे लायन्स आसा ते दिसतले ओके बट हांगा पळय सेक्शनींग ना म्हाजें ओन्ली म्हाका डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसीस जाय सो सेक्शनींग बीन कांय ना ओन्ली हांव टॉप व्यू ड्रॉ करता ओके फॉर जस्ट रेफरन्स पर्पज टॉप व्यू ड्रॉ करता एक्झॅक्टली स्क्वेर ड्रॉ करप ओके एक्झॅक्टली स्क्वेर सो जस्ट एक्सटेंड कर हांगा सुद्दां एक्सटेंड कर जस्ट फ्रॉम दीस पॉयंट ओके सो एक्सीस सुद्दां एक्सटेंड कर सुद्दां एक्सीस ओके इतलें जालें आतां स्क्वेर जाय म्हाका स्क्वेर मिन्स कितें हेजी जी डायमेन्शन आसा स्क्वेर ती सेम आसतली 30 रायट सो 30 mm स्क्वेर तुका ड्रॉ करपाक जाय 30 mm एक मिनीट 30 घेतला न्ही हांवें हय 30 करेक्ट 30 सो कितें कर परत अशें कर ओके आनी जस्ट हांगच्यान जॉयन कर 30 घेतला बट कमीशें कित्याक दिसलें म्हाका तुमी ओके
पण मातशें प्रॅक्टिकल मातशें सारकें आन्सर करात ओके प्लीज. रिक्वेस्ट आसा तुमकां सगळ्यांक. तुमी करतले आय नो फेब्रुवारी बीन तुमी सगळे करतले अक्षय बीन, बट बाकीचे एबसेंट रावता तेंचे पडला म्हाका. येना केन्ना एटेंड करना तेंचे पडला. आय डोंट नो कितें करतले ते. कमबॅक जावपा चान्स आसा हां सर, कमबॅक जावपा चान्स आसा. कोणाचो म्हाजो? हय सर, ना दीस टायम चान्स काय ना. परफॉर्मन्स बरी जाता. ओके ओके परफॉर्मन्स बीन सगळें ओके, बट तेंचे ऑफिशियल आसता न्ही, कित्याक तेंचे सपोज लिवेर गेला कोण तो त्याच टायमार जॉयन जावपाक जाय, ते तेंचे ऑफिशियल. सो तेतून हांव कांय करपाक शकना. सो दीस टायम पॉसिबल ना. मे बी नेक्स्ट इयर बीन आसत तुमकां सांगपाक जायना. पोस्ट येता तशें. ओके सो डिपेंड तें. सो मे बी आतां पळोवया. हांव चड करून इंडस्ट्री जॉयन जातलो. ओके सो नेक्स्ट टायम मागीर पळोवया आफ्टर 1 इयर कळ्ळें तुमकां. ओके एनीवे सो आतां पळय इतले ड्रॉ केले तुमी. आतां जस्ट नेमींग दी 1 2 3 4 ओके. आनी इन मिडल ओ ओके. आनी हांगा जे एक्सटेंड केला तुमी जस्ट तुका जाय ते दी. हांगा सॉरी डॅश, हांगा डॅश दिता आमी चडशे रायट. टॉप पिको आसा थंय डॅश दिता. सो जस्ट तुमकां जाय ते दी, बट ओन्ली रिपीट जावपाक जायना. ओके इतलेंच. सो 4 आनी 1 दिता, डॅश घालना. 4 and 1 आनी हांगा कितें 3 and 2 ओके. सो ओ आसा तो पॉयंट हांगा जस्ट हांगा दी, हांगा ओ डॅश घालता. ओके सो इतलें पयलीं कर, नेमींग पयलीं कर. आनी एनीवे कट केला ती हांगा डिफरंट घालची पडटली, कित्याक ए एंड बी ओके. इतलें पयलीं कर मागीर नेक्स्ट इयर. सो आतां कितें सांगता तें इम्पॉर्टंट. ओके पयलीं हें कर. ओके सो आतां पळय तुमकां डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसीस करपाक जाय. डेवलप सर्फेस आसा ते डेवलप करपाक जाय. मिन्स कितें हें आसा तें अनफोल्ड करपाक जाय रायट. सपोज विदावट कट करना आसतना सपोज हें जें फूल आसा न्ही फोल्ड केला तें, सो तें अनफोल्ड करता. ओके अनफोल्ड करता. कशें जातलें तें पळया. जस्ट कशें जातलें तें पळय. स्ट्रेट लायन जावपाक मेळना आसता. ओके अनफोल्ड करता. हें दिसता न्ही तुमकां अनफोल्ड केला न्ही. सो 4 फेसीस आसतले. रायट 4 फेसीस आसतले वीथ हे जे ऑल फेसीस ते जॉयंट आसतले. रायट ऑल फेसीस जॉयंट आसतले. हें कशें केलां तें कळ्ळें तुमकां. हें जें आसा ओके हें जें आसा ही जी लेंथ आसा ईच लेंथ, सो दॅट वील बी 30 mm. ओके ही आसा ती ही लेंथ कळटा तुमकां. सो हो ईच ट्रायंगल आसा पळय तो हांवें हांगा दाखयला अनफोल्ड करून. ओके सो हे 30 mm, हे 30 mm, 30 mm एंड 30 mm. आनी ही जी लेंथ आसा न्ही ती खंयची लेंथ सांग पळोवया. ही जी 40 ना 40 हांवें हायट घेतला. 40 इज वॉट 40 हें इट्स अ टोटल डिस्टन्स. कळ्ळें. ओके सो ही जी लेंथ आसा न्ही ही लेंथ ती आसा 20 20 ना 20 खंयची 20 ही जी कट केला हांवें हांगा म्हणल्यार खंयची घेतला ती 20 कळ्ळें तुका. बट कळ्ळें सर, कळ्ळें. स्लांटेड जी आसा पळय ती घेवप आमी. कळ्ळें न्ही तुमकां. पळय कळना जाल्यार सांग ओके कित्याक घेतला ती. ही जी स्लांटेड आसा पळय न्ही कित्याक हो ट्रायंगल हांवें फायनली अनफोल्ड केला हांगा. हो ट्रायंगल दिसता तो हांगा अनफोल्ड केला रायट. सो ही जी हायट आसा ही जी स्लांटेड हायट आसा ती एक्झॅक्टली इतली इक्वल आसपाक पडली. सपोज एक्स कन्सिडर करता ही सुद्दां एक्स आसपाक पडली. रायट सो आतां पळय हे जस्ट एक मिनट इरेज करता हांव. ओके आतां पळय सपोज तुवें अशें पळयलें ओके
पळय फ्रंट व्यू पळयता तूं ओके फ्रंट व्यू पळयता सो फ्रंट व्यू पळयता आसतना तुका ही दिसता ओके फ्रंट व्यू पळयता आसतना ही दिसता बट सपोज जस्ट टर्न केलो तुमी ओके आतां ही जी हायट दिसता तुमकां ही जी हायट दिसता ती हायट आनी फ्रंट व्यू पळयता ती हायट सेम दिसतली काय डिफरंट दिसतली कळ्ळें तुमकां कितें सांगता तें हांवें जस्ट अशें स्लांटेड दवरलो ओके आनी अशें घेतलो पळय अशें पळय ओके ही दोन्ही हाईट सिमिलर ना सिमिलर आसची ना ती एक्चुली पळोवपाक गेल्यार कळटा तुमकां हांवें असो टर्न केला पळय टर्न केला तेन्ना कितें जाली ही हायट एक मिनिट इन्क्रीज करता ही पळय टर्न केला तेन्ना ही हायट हांगा आसा ओके जस्ट पळय हांगा आसा हो ट्रायंगल आसा तो असो दिसता तुमकां ओके आतां हांव कितें करता जस्ट फ्रंट व्यू कसो आसा आमचो असो आसा सो आतां पळय वॉट कितें डिफरन्स दिसले तुमकां कितें डिफरन्स दिसलें सर एंगल चेंज जाले फक्त हय एंगल चेंज जालो ओबियसली एंगल हांगा चेंज जालो बट हांगा सपोज तुमी ही लायन ड्रॉ केली हांगा ओके आतां लायन ड्रॉ केली बट ही हायट आनी ही हायट आसा ती डेफिनेटली डिफरंट आसतली इवन तुमी रुलर घेवन मेजर करून पळयलें न्ही ही हायट आसा तेजी सेम आसपाना सेम आसची ना ओके सो ही आनी ही डिफरंट आसतली कित्याक सपोज अशी सपोज घेतली आमी ही हायट आसा ती डिफरंट ही डिफरंट कळटा तुमकां सो ही हायट आनी ही हायट डिफरंट आसा सो आमी जेन्ना डेवलपमेंट करता न्ही हे डेवलपमेंट जें केलां आमी सो ही जी हायट एक्स आसा पळय न्ही एक्स हायट घेतला ती आमी ऑलवेज ही कन्सिडर करप आवटसायड जी बिगेस्ट मेळटा आमकां लार्जेस्ट आसा ती कन्सिडर करप ही आमी घेवप ना ही जी बारीक मेळटा पळय फ्रंट व्यू सो फ्रंट व्यू जे सपोज तुमकां दिला आतां सपोज इन क्वेश्चन कसो दिलो तुमकां फ्रंट व्यू असो दिल्लो रायट असो दिल्लो बट ही हायट आसा ती आमी कन्सिडर करप ना जस्ट तुमी टर्न कशें करप तें दाखयता तुमकां आनी बिगेस्ट जी आमकां स्लांटेड हायट मेळटा ती आमी कन्सिडर करप डेवलपमेंट करपाक रायट सो दाखयता तुमकां ती हायट आमी कशी कन्सिडर करप ती फायनली पळय हें जें आसा न्ही एक्सीस हें जें ड्रॉ केलां आतां ही लेंथ कितली ओके सो हांगच्यान सपोज लेंथ घेतली कोण सांगता म्हाका ही लेंथ कितली आसतली 1.5. स्लांट correct 1.5 means कितें 15 half of 30 so 15 आसतली बट आमी 15 आसा इंस्टेड ऑफ 15 आमी जस्ट आतां खंयच्यान पळयता हांगच्यान पळयता मातशें अंडरस्टँड जावपा हें डिफिकल्ट आसा ओके हांगच्यान पळयता तेन्ना आमकां ही हायट दिसता बट सपोज आमी अशें पळयता ह्या सायडीच्यान पळयता ओके तेन्ना ओबियसली ही हायट दिसतली ही लेंथ दिसतली ओके सो डेफिनेटली हांगा कितें तरी डिफरन्स आसा 15 आसा ती लेस आसा आनी ही आसा ती बिगेस्ट रायट सो आमी एवरी टायम सपोज फ्रंट व्यू पळयता तेन्ना अशें पळोवप जी बिगेस्ट आमकां मेळटा पळय तें पळोवप सो ही लेंथ कन्सिडर जातली ओके ही लेंथ कन्सिडर जातली अशें पळयल्यार ही लेंथ कन्सिडर जातली हांगा सपोज अशें पळयल्यार तुमी ह्या सायडीच्यान पळयलें ही जी लेंथ आसा ती आमकां अशी व्हडली दिसतली रायट इन 3D कशें दिसलेलें तुमकां असो बिगर ट्रायंगल दिसलेलो तशें दिसतलें सो आमी एवरी टायम अशें कन्सिडर करप हें बिगेस्ट आसा पळय तें घेवन डेवलप करप सरफेसीस कशें करप तें सांगता तुमकां कन्स्ट्रक्शन कशें करप तें सांगता कळ्ळें न्ही तुमकां कोणाक हांगा म्हणल्यार डावट आसा डावट आसल्यार विचार ओके पळय ती लेंथ कशी वाटता ती काही कळना ना लेंथ म्हळ्यार अशें जातकीर म्हणटा न्ही तूं ह्या सायडीच्यान अशें सपोज टर्न हय टर्न जातकीर सर कित्याक तो ट्रायंगल एक पिरामिड न्हू तो सर हय पिरामीड तो पळय 3D दाखयता तुका सो सर सगळ्यो फेसीस सेम आसपाय न्हू ओबियसली सगळे फेसीस ओबियसली सेम आसता बट तुमी जेन्ना व्ह्यूज पळयता तेन्ना ओबियसली तुमचे चेंज जाता व्ह्यूज पळयता मिन्स कितें अशें सपोज पळयता ही लेंथ पळयली तुमी आतां सपोज तूं टर्न करता असो करता स्लांटेड करता तेन्ना डेफिनेटली तुमकां कशें दिसता पळय बिगर दिसना सर कळ्ळें
ओके पळय हां सारकें पळय कितें जाता हो तुजो फ्रंट व्यू ओके एक्झॅक्टली फ्रंट व्यू पळयता सपोज तूं स्लांटेड असो पळयता ह्या सायडीच्यान पळयता तेन्ना कशें दिसतलें तुका अशें दिसतलें रायट अशें दिसतलें पळय हांव टॉप व्यू दाखयता तुमकां टॉप व्यू दाखयता टॉप व्यू पयलीं कसो आसलो आमचो असो आशिल्लो ओके सो सपोज तूं हांगच्यान पळयतालो एक्झॅक्टली तुका हांगा कितें दिसतालें 30 mm ओके एक्झॅक्टली पळय ही लेंथ आसा न्ही ती 30 mm आसा करेक्ट आतां सपोज अशें केलें तुमी करपाक मातशें डिफिकल्ट हांगा कळटा तुमकां सो स्लांटेड जी आसा पळय ती ऑलवेज बिगर आसता ओके सो ही लेंथ कितली जाली पळय आतां व्हडली जाली ओके इन सेम वे आमी जेन्ना फ्रंट व्यू पळयता तेन्ना सुद्दां अशेंच जाता कंडिशन अशेंच जाता करेक्ट काय ना येस सर कळ्ळें कळ्ळें न्ही सो फ्रंट व्यू असो आसा न्ही अशें पळयता तेन्ना अशें दिसता आनी ह्या सायडीच्यान सपोज पळयता अशें स्लांटेड पळयता ही जी सायड आसा ही जी तुमकां सायड आसा ते एक्झॅक्टली पॅरलल सपोज पळयता अशें अशें ह्या सायडीच्यान तेन्ना तुमकां अशें दिसतलें अशें दिसतलें काय ना ओके कळटा न्ही तुमकां काय तकले वयल्यान गेलें सगळें पळय फ्रंट व्यू पळय तेगे अशें आसा पण फ्रंट व्यू असो आसा ओके ह्या सायडीच्यान पळयता आतां सपोज स्लांटेड ह्या सायडीच्यान पळयता आतां पळयता तेन्ना अशें पळयता पळय तेन्ना तुमकां ही हायट दिसतली सपोज 3D आसा वो 3D आसा तर अशें सपोज पळयता ह्या सायडीच्यान ओके तेन्ना कशें दिसतलें तुमकां पळय बिगर व्हडलें जालें हायट आसा ती व्हडली जाली पळय कळटा तुमकां आय डोंट नो सर सांग येस सर कळ्ळें ओके ओके कित्याक हें इम्पोर्टंट मातशें ओके येवपाक सुद्दां शकता इन एग्जाम जस्ट हांगा पळय ओके सो आतां पळय हो तुमकां क्यूब सो दिसता क्यूब आसा तो हो फ्रंट व्यू ओके हो सायड व्यू हो फ्रंट व्यू हो सायड व्यू आनी हो जो आसा हो टॉप व्यू ओके फ्रंट व्यू सायड व्यू आनी टॉप व्यू सपोज अशें कन्सिडर केलें आमी ओके आनी हें जें मिडल आसा तो आमचो स्लांटेड व्यू स्लांटेड ह्या सायडीच्यान सपोज पळयलें हें हायलायट जाता तें पळयलें ओके पळय फ्रंट व्यू सिलेक्ट करता अशें दिसता तुमकां ओके सपोज तूं सायड व्यू पळयता अशें दिसता ओके सायड व्यू आनी फ्रंट व्यू सेम आसतलें रायट सो सपोज तूं स्लांटेड सायड व्यू पळयता तेन्ना म्हाका अशें दिसतलें कळ्ळें न्ही तुमकां एक मिनट कोण जॉयन जालो इकबाल ओके सो हांव जेन्ना कंस्ट्रक्शन करता तेन्ना ऑलवेज हांव जी व्हडली आमची आसा ती कन्सिडर करता ही जी आसा ओके ही जी आसा ती कन्सिडर करता ओके सो तुमी कितें करा जस्ट तुमचो कंपास घे जस्ट जाता तितलो रेड्यूस कर घेता ओके व्हडलें सुद्दां जायना हें पळय कितें करा तुमी जाणा कंपास घेया आनी पॉयंटर मिडल दवर पॉयंटर आसा तो मिडल दवर ओके पॉयंटर आसा तो मिडल दवर आनी पॉयंटर हांगा मिडल दवर आनी ही लेंथ घे कंपासून खंयची लेंथ ही लेंथ ओके सो पेन्सील तुजी हांगा आसतली ओबियसली पेन्सील हांगा येतली ओके आनी एक आर्क ड्रॉ कर ओके हांव जस्ट तुमकां आर्क ड्रॉ करून दाखयता सो ओके आर्क ड्रॉ कर एक्झॅक्ट मेळचें ना म्हाका आर्क आर्क कशें ड्रॉ करप डिफिकल्ट जाता ड्रॉ करपाक एक मिनट करपाक मेळना म्हाका ओके सो एक मिनट हांव सर्कल घेवन आर्ट ड्रॉ करता ओके जस्ट एस्टिमेट करता
एप्रॉक्सिमेटली एस्टिमेट करून ड्रॉ करता. ओके, सो जस्ट आर्ट ड्रॉ करतकीर म्हाजें कशें जातलें, अशें येतलें. रायट, सो जस्ट अशें करता. सो हांगा म्हटल्यार ओके, सो हो उडयता. ओके, सो आतां हांवें आर्क ड्रॉ केलो. आतां कितें कर, पेन्सील घे. ओके, आनी आर्क जो ड्रॉ केला ताका जस्ट जॉइन कर. ओके, जॉइन कर. ओके, म्हाका हें उडोवपाक याद ना पळय. ओके, आतां कितें कर जाणा, तुमची हें जें आसा रुलर ती जस्ट एक्झॅक्टली 90 डिग्री अलायन कर. हांगा अलायन कर. आनी हो जो पॉयंट मेळ्ळा तुमकां, हो जो पॉयंट मेळ्ळा, ओके, हो पॉयंट मेळ्ळा तो जस्ट एक्सटेंड कर. जस्ट एक्सटेंड कर, हांगच्यान एक्सटेंड कर अप टू दीस पॉयंट, अप टू दीस पॉयंट. ओके, सो हांगा एक पॉयंट मेळटलो तुमकां, हांगा एक पॉयंट मेळटलो. रायट, सो तो पॉयंट आनी वयलो जो एपेक्स आसा, एबाव एपेक्स आसा, सो जस्ट जॉइन दॅट. जस्ट जॉइन दॅट. ओके, सो आतां आमी एक्चुअल स्टार्ट करपाचें. ओके, जॉइन केलो. आतां म्हाका जस्ट सांग, ही जी लेंथ मेळटा तुका ती कितली आसा, कित्याक म्हाजें हांगा कंस्ट्रक्शन केलां तें सारकें एक्झॅक्ट हांगा जावचें ना. सो तुमी म्हाका आन्सर सांग, खंयची लेंथ म्हणला, ही जी लेंथ आसा. ओके, आतां ड्रॉ केला ती हांवें, स्लांटेड जी लेंथ आसा ती जस्ट म्हाका मेजर करून सांग. ओके, कितली आसा ती, म्हाजी हांगा कितली आसा. 4.5. ओके So 4.5. ओके 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 4.5. इवन म्हाजी सुद्दां इवन मातशी 4.5 येता. ओके, 4.5. ओके, सो 4.5 तुका मेळ्ळें. 4.5 कळ्ळें न्ही. आतां जर तुमी सरफेस ड्रॉ करता पळय, अशें अशें ड्रॉ करता पळय, सो ही जी लेंथ आसा न्ही, ही जी लेंथ आसा, सो दॅट वील बी 4.5. ओके, दीस वील बी 3. ओके, अगेन दीस वील बी 4.5, 3, 4.5. ओके, सो अशे 4 येतले आमचे. सो असो आमकां सरफेस आतां डेवलप करपाक जाय. कळ्ळें तुमकां, असो सरफेस डेवलप करपाक जाय. आतां कितें करता हांव, जस्ट तुमचें हें घे, कंपास घे. कंपास खंय गेलो. ओके, कंपास घे आनी एक्सटेंड कर. कितली आसा ती तुमची, 4.5. ओके, 4.5, 4.5 आनी 4.5 जस्ट एक व्हडलो आर्क ड्रॉ कर. ओके, जस्ट व्हडलो एक आर्क ड्रॉ कर. खंय पावलो म्हाजो. ओके, हांगा पावलो. ओके, आतां तुका कितें करपाक जाय, हांगा येतलें तें सगळें. ओके, सो परत कितें करतलो, 30 mm. ओके, हांगा परत प्रॉब्लेम जातलो म्हाका. पळय, एक सायड ड्रॉ केली तुमी, एक सायड ड्रॉ केली. ओके, आतां म्हाका 30 mm हांगा परत जॉइन करपाक जाय. 30 mm, 30 mm अशें. सो हांव कितें करता, तुमी कितें करात, कंपास घे. कंपास घे आनी हे एक्झॅक्टली 30 mm घे. कळ्ळें तुमकां, कंपासान डिस्टन्स 30 mm घे. 30 mm घे आनी हांगच्यान एक आर्क ड्रॉ कर. ओके, म्हाजी 3.1 आसा. 3.1, सो घेवपाक जाता म्हाजें, आय थिंक. ओके, सो हांगा पॉयंटर दवर, हांगा पॉयंटर दवर आनी हांगा जस्ट आर्क ड्रॉ कर, आर्क कट कर. ओके, आर्क कट कर. अशें तुका 4 आर्क कट करपाक जाय.
2 3 आणि एक 4. ओके हे मातशें हांव इनक्रीज करता, म्हाजो वय भायर पडटा हांगा, सो जस्ट इनक्रीज करता. पेस आसा न्ही तुमचो, पेस मातसो चड जाय असले प्रॉब्लेम आहा, सो जस्ट इनक्रीज करता. ओके सो कितले मेळ्ळा ते तुमकां जस्ट आतां जॉयन करात. हे जे आर्क पॉयंट जे मेळ्ळा न्ही ते जस्ट आतां जॉयन कर. पळय कांयच करपाचें गरज ना, इवन सिंपल सांगला तुमकां कशें कितें करप तें, रायट. सो हे जे पॉयंट आसा, आर्क जे ड्रॉ केला हांवें, ओके डायरेक्टली हांव जॉयन करता. 0 2 हांगा अगेन पळय 3 लायन तुगले. ओके 3 लायन जाय म्हाका, 3 लायन, अजून थीक कांय करनाका, सो सगळे 3. ओके ओके आतां कितें जालें, हे जे आसा ओबियसली तुवें 30 घेतला न्ही, 30 घेवन तें जॉयन करपाचें, रायट. जस्ट जॉइन कर 30. ओके सो ह्या पयलीं ड्रॉ करपाचें तुवें, म्हणल्यार जॉयन करपाचें. इतलें पयलीं कर, मागीर सांगता तुमकां. जाय जाल्यार हांगा नेमींग दी. सो फोल्ड केला तुवें. ओके सो स्टार्ट खंयच्यान करूं, ओके हांगच्यान स्टार्ट करता. ओके हो 1 आनी 4 पॉयंट आसा पळय, हो पॉयंट थंयच्यान फोल्ड करपाक स्टार्ट केला हांवें. सपोज ही जी एज आसा थंयच्यान, सो 1 2 3 4 आनी हो परत 1 आसतलो. कित्याक कळ्ळें तुमकां, पळय हांगच्यान सपोज फोल्ड करता तूं, हांगच्यान ओके हांगच्यान अनफोल्ड करता, हो पॉयंट आसा थंयच्यान. कशें कळचें ना तुमकां. ओके सो सपोज हो पॉयंट आसा थंयच्यान अनफोल्ड करता, हो पॉयंट आसा पळय, हो पॉयंट आसा थंयच्यान अनफोल्ड करता. ओके सो हांवें 1 पॉयंट दिला हांगा, 1 मार्क केला, रायट. 1 2 हांगा 2 हांगा कॉर्नर आसा थंय 3 4 आनी परत 1 आसतलो, कळ्ळें तुमकां अनफोल्ड करतकीर. ओके परत रिपीट करता हांव. हो जो एंड आसा, हो एंड आसा पळय, हो पॉयंट तो 1. ओके नेक्स्ट 2, नेक्स्ट थर्ड कॉर्नर 3, फोर्थ कॉर्नर 4 आनी फर्स्ट कॉर्नर परत आसतलो, परत फर्स्ट कॉर्नर, कळ्ळें तुमकां. सो दॅट्स वाय ओके दॅट्स वाय 1 2 3 4 आनी परत 1. ओके
झालं सर. ओके ओके जालें रायट. सो आतां नेक्स्ट स्टार्ट करया आमी. आतां कट सपोज जालो तुजो, एक मिनट इमेज आसा म्हाजे कडेन. ओके इमेज ना म्हाजे कडेन, हांगाच दाखयता तुमकां. कट करया. ओके सो हांव हांगच्यान स्टार्ट करता अनफोल्ड करपाक. हो जो कॉर्नर दिसता पळय थंयच्यान हांव स्टार्ट करता. ओके सो हो फर्स्ट हांव मार्क करता, हो कॉर्नर फर्स्ट मार्क करता. सो हे जे डिस्टन्स दिसता न्ही, हांगा डिस्टन्स दिसता, हांगच्यान कट केला. ओके सो हे डिस्टन्स पयलीं घेवपाचें तुमी, कळ्ळें. सो कितले डिस्टन्स आसा तें तुमी कंपास घेयात. ओके म्हाका कंपास हांगा इतलो स्मॉल करपाक मेळना, सो दॅट्स वाय हांव अशें रुलरान मेजर करून घेता. सो आय थिंक अरावंड 9.5. ओके सो 9.5 जस्ट हांव मार्क करता. एक जस्ट आर्क ड्रॉ कर. तुमी कितें करात, कंपासान हे डिस्टन्स मेजर करात. ओके कंपासान हे डिस्टन्स मेजर करात आनी हांगा पॉयंटर दवरात आनी हांगा जस्ट आर्क ड्रॉ कर. ओके सो तो फर्स्ट पॉयंट मेळटलो म्हाका. ओके आतां नेक्स्ट हो आसा. ओके 2. सो नेक्स्ट कितें जातलो, जस्ट हांगा पळय, हांगा केलो हांवें, हो ऑलरेडी केलो. सो हो डिस्टन्स अरावंड 0.9 घेतलेलो रायट. हे डिस्टन्स 0.9. आतां हांव हांगा वयता खंयचे हे डिस्टन्स. ओके हे डिस्टन्स सो स्टील हें कितलें आसा 0.9 आसतलें, कित्याक असो पॅरलली कट केला. सो डिस्टन्स आसा तें सेम आसतलें 0.9. ओके सो लॉट ऑफ इमेजिनेशन आसा तुमचें. ओके सो जस्ट मिस्टेक करनाका. एनीवे प्रॉब्लेम येयल्यार सुद्दां तुमकां हेच प्रॉब्लेम येतले. सो हेच प्रॉब्लेम करूंक वचो. ओके सो हांगा चड कॉम्प्लिकेटेड विचारचो न्हू, कित्याक हें आसा पयलीं डिफिकल्ट पयलीं. ओके सो 0.9 परत 0.9 घेतल्या. ओके नेक्स्ट खंयचो 0.9 जातकीर. ओके हो घेतलो हांवें, हो घेतलो. आतां नेक्स्ट लायन येयली ती ही. ओके ही लायन. ओके सो ती कितें कर तूं, हे जे डिस्टन्स आसा सर तेका कितें म्हणटा, कंपास घेऊन मारपाक न्ही. हय कंपास घेवन मेजर करा. तुमी कंपास घेवन मेजर करा. हे जे डिस्टन्स मेजर केला पळय 0.9 ते कंपासान हांगा पॉयंटर दवरून आर्क कट केला. ओके हय कळ्ळें. ओके आतां नेक्स्ट तुज्या थर्ड हेजेर या, थर्ड लायन. ओके थर्ड लायन कितें करात, परत हे डिस्टन्स मेजर कर कितलें आसा तें. कंपास हांगा दवर, जस्ट कंपास हांगा दवर आनी हें हांव बारीक करता. ओके स्टील म्हाजो जायना. नेक्स्ट खंयचें सांगलेलें हें. सो हांव जस्ट मेजर करता कितलें आसा तें. सो हांगा ओके हो जो इंटरसेक्ट जाता पळय पॉयंट हांगा मेजर करता. ओके सो 25, 26, 27 mm. नेक्स्ट इज 27 mm. ओके नेक्स्ट इज 27 mm. सो जस्ट हांगा दवर आनी जस्ट हांगा मार्क कर 25, 27 आर्क ड्रॉ कर 27. ओके आतां केलें सगळें. ओके थर्ड जालें आमची. थर्ड आतां लास्ट पॉयंट, फोर्थ. पळय ही थर्ड म्हळ्यार केल्ली आमी. आतां नेक्स्ट पॉयंट ही आसतली तुजी ही लायन फोर्थ. ओके सो अशें सपोज पळयलें तुमी फ्रंट व्यू सपोज पळयलो, हे डिस्टन्स तुमकां सेम दिसता न्ही, कित्याक कट कसो केला पळय, कट कसो केलो पळय. सो पॅरलल आसतलें सिन्स तुमचे हांगा जे डिस्टन्स आशिल्ले हे पॉयंट आनी ही लायन आनी ही लायन आसा तेजी सेम आशिल्ली. ओके सो हांगा पळय इवन ही लायन आनी ही लायन सेम दिसता तुमकां, पॅरलली कट केला रायट, पॅरलल दिसता तें तुमकां रायट. सो ही लायन आनी ही लायन कट केला ती सेम आसा तुमची रायट. सो कितली आसा ती 22. सो अगेन हांव 22 घेता. ओके सो तुमी कितें कर, कंपास घे अगेन हे डिस्टन्स मेजर कर कंपासान, पॉयंटर परत हांगा दवर आनी फोर्थ हेजेर दवर आनी हांगा कट कर. ओके फोर्थ हेजेर हांगा दवर
अराउंड 22 मार्क कर, सॉरी 27 सर 27 27. हय 27 ओके सॉरी 27. ओके 27 आनी लास्ट उरला तो तुजो फर्स्ट पॉयंट, ही लायन लास्ट उरला ती परत हेजेर येता तूं, ही लायन ओवन आसा पळय ती ओवन आसा ती सेम लायन आसा रायट. तें डिस्टन्स कितले घेतलेलें आमी 9 mm आय थिंक 9.5 mm रायट 9.5 mm Yes, sir. रायट. सो अगेन हांगा दवर वन लायन आसा तेजेर दवर आनी हांगच्यान 9.5 मार्क करले. ओके 9.5 मार्क कर जालें तुजें पॉयंट मेळ्ळे सगळे रायट रायट. सो आतां जे सगळे पॉयंट मेळ्ळा ते तुमी जॉयन करपाक जाय ओके. सो हांव डायरेक्टली हांगा जॉयन करता. हो आनी हो पॉयंट ओके हो आनी परत हो पॉयंट हो आनी हो पॉयंट आनी लास्ट आनी हो पॉयंट. ओके. सो जे पॉयंट तुमी आतां ड्रॉ केला तेका जस्ट नेमींग दी ए बी सी सर सांग. तो लास्ट पॉइंट मारलं पळय ओके ओके लास्ट पॉयंट रॉंग केलो हांवें सॉरी 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 हांगच्यान हांगा जॉयन जावपाक जाय आशिल्लो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके सो अशें जातलें रायट. सो हो आसा तो ए बी सी डी आनी परत ए. ओके डेवलपमेंट. ओके सो आतां तुमचें लास्ट फायनली कितें खंयचें दिसता तें तुमी अशें आतां तुमी सरफेस डेवलप केलो. ओके सो हे बाकीचें सगळें कितें आसता तुजें कन्स्ट्रक्शन लायन ओन्ली वो सरफेस जो डेवलप केला तो तुमकां डायरेक्टली पयल्यार दिसतलो रायट. सो हे जे फोल्डिंग आसा ते सुद्दां फोल्डिंगाक तुमकां दिसतलें. सो तेका लागून एवरीथींग हांगा कितें जें आसा तें एवरीथींग हांवें थीक करता पळय खंयचें थीक करता तें जस्ट नोट कर. ओके सो ही लायन सॉरी ही लायन थीक आसतली रायट. हांगच्यान स्टार्ट करता ही थीक आसतली इवन ही लायन थीक आसतली. ओके सो इन मिडल तुमचे फोल्डिंग्स आसा. सो हे सुद्दां फोल्डिंग तुमकां सपोज तुमी पार्ट पळयलो फोल्ड केलो तो डायरेक्ट तुमकां दिसतलें हांगा. ओके सो हांगा सुद्दां थीक कर. ओके सो इतलेंच तुमचें थीक आसपाक जाय. तुमचो हो फ्रंट व्यू आसा तो थीक केलो रायट आनी हे जे सरफेस आसा ते थीक आसपाक जाय. ओके सो इतलें कर पयलीं. सो इतलेंच आसा तुमचें आनी व्हडलें चड कांय ना. सो एग्जामी गेल्यार इतलेंच करपाचें तुमचें. जातकीर सांग. ओके सो लास्ट एक कोन उरला तुमचो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसीस. सो कोन तुमचो करता हांव आतां. पळय अंडरस्टँड जावना जाल्यार कितें डावट विचारल्यार जाता तुमी सपोज कोणाक कळना तेंकां. हांवें सॅटरडे एक एक्स्ट्रा क्लास घेतलो. ओके पळय तुमचे ते
प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आसा पळय तें थोडें उरलां, रायट. सो तें म्हाका कंप्लीट करपाक जाय. ऑर तुमची बॅच, हय तुमची बॅच मे बी तुमची बॅच ऑर B2 बॅच, आय डोंट नो. कन्फर्म करता हांव, मॅसेज धाडटा तुमकां. सॅटर्डे एक एक्स्ट्रा क्लास घेतलो हांव. सो मागीर जालें, मागीर तो कंटिन्यू करतलो. मागीर सपोज तुमचें ड्रॉईंग शीट उरलां, कोणाक डिफिकल्टी आसा, तशें जाल्यार म्हाका आनी कांय ऑप्शन ना. कित्याक मागीर म्हाका युट्यूबान व्हिडिओ हांगा जस्ट लेक्चर एक घेतलो, ऑफलायन घेतलो. ओके, ऑफलायन मिन्स हांगाच हांवूच हें करतलो रिकॉर्डींग, आनी तें रिकॉर्डींग आसा तो ग्रुपार घालतलो. तुमी अटेंड करपाची गरज ना. ओन्ली ते डिफिकल्टी सपोज आसा खंयचो सॉलीड आसा तो ड्रॉ करपाक ऑर लायन ड्रॉ करपाक, ते जस्ट व्हिडिओ पळय आनी एज पर दॅट सगळे प्रॉब्लेमां सॉल्व कर. ओके, एटेंडन्स ना तुमकां, कित्याक हांव मागीर अनऑफिशियल जातलो. ओके, तो ऑफिशियली जॉयन जातलो संदेश सर. ओके, सो म्हाका जस्ट सांगात तुमी. सांग कितें. ग्रुपा आसतलो. हय, ग्रूप सोडचो ना हांव आतां, म्हणल्यार तरी ग्रूप सोडचो ना, कित्याक सद्याक इम्पॉर्टंट न्ही, तुमचें कंप्लीट करपाक जाय ड्रॉईंग शीट्स बीन सगळें. ओके, ग्रुपा आसतलो हांव. ओके, जालें तुमचें नेक्स्ट इयर. पळय जालें सगळें. स्वप्नील, पेद्रो, अक्षय, रॉयसन, जय, शाली. माझे झाले. हां बरें. Yes, sir. ओके ओके, सो नेक्स्ट वयता हांव. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आतां हे लास्ट एक कोन आसा तेजे प्रॉब्लेम उरला. ओके, सो सिमिलर वे आमी सॉल्व करपाचें, बट हें तितलें कॉम्प्लिकेटेड ना. ओके, डायरेक्टली ही जी एज मेळटा थंयच्यान आमी ड्रॉ करपाचें. ओके, सो एक प्रॉब्लेम घे अबावट कोन. draw the development of the lateral surface of the truncated cone. Okay, as shown in figure. ओके, सो हांगा एक आमचो बरोय पयलीं बरोय. ओके, सो हांगा एक आमचो कोन आसा पळय. कोन आसा ऑफ डायमिटर, बेज जी आसा डायमिटर इज 60. एक जालें, डायमिटर इज 60. ओके, नेक्स्ट कितें, हायट जी एक्सीस आसा दॅट इज गिवन एज 70. ओके, सो 60 आनी 70 तुमी ड्रॉ करपाचो बस जस्ट ट्रायंगल लायक, रायट. आनी तो कोन जो आसा तो कोन हांवें कितें केला, जस्ट एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री कट केला. 45 डिग्री कट केला, रायट. 45 डिग्री कट केला एंगल घेवन. बट कितें, लास्ट टायम कितलें डिस्टन्स आशिल्लें तुजें फ्रॉम दीस एपॅक्स इट शूड बी 35 mm. ओके, लास्ट टायम तुजें 20 आशिल्लें, याद आसा. फ्रॉम युअर एपॅक्स इट वॉज 20 mm, बट दीस टायम आमी 35 घेवपाचें. ओके, सिंपल. हें मागीर कट करतकीर अशें जातलें. सो हांगच्यान स्टार्ट करपाचें आमी अनफोल्ड करपाक. सो A1 असो थंयच्यान स्टार्ट करपाचें. ओके, सो जस्ट सांगता तुमकां, इजी आसा एज कम्पेर्ड टू अर्लियर प्रॉब्लेम. पयलीं कितें करा, जस्ट तुमचें ड्रॉ कर. ओके, जस्ट एक तुमची रेफरन्स लायन ड्रॉ कर.
रेफरन्स लायन एक ड्रॉ कर. ओके. नाव आतां तुका ट्रायंगल एक काडपाक जाय. ट्रायंगल मिन्स कितें, तूं फ्रंट व्यू ड्रॉ करता. आतां सद्याक फ्रंट व्यू ड्रॉ करता केजो, कोनाचो. कोन आसा तेजो फ्रंट व्यू ड्रॉ करता. ओके. सो फ्रंट व्यू ड्रॉ करता तेन्ना तेजी बेज जी आसा, सो बेज इज 60 mm. बेज इज 60 mm. कित्याक कोन आसा तेजी डायमिटर 60 mm. ओके. सो 60 mm हांगा मार्क कर. along with that middle axis mark करता exactly at 30. exactly at 30 mm. okay. then next प्रोटेक्टर घे. तुका एक्सिस ड्रॉ करपाक जाय. ओके. प्रोटेक्टर घे आनी जस्ट 90 डिग्री हांगा मार्क कर. आनी जस्ट एक्सिस ड्रॉ कर. कितले mm 70 mm. सो तुमी सुद्दां 70 mm ड्रॉ करपाक जाय. ओके. सो जस्ट मार्क करता हांव. ही आसा ती चेंड लायन. एक्सिस ड्रॉ करपाक एवरी टायम चेंड लायन यूज कर. ओके. विसर नाका. अप टू 7. ओके. अप टू 7. देन उरला ते जस्ट जॉइन कर. ओके. हो जालो तुजो ट्रायंगल ड्रॉ केलो. आतां म्हाका जस्ट लास्ट टायम कितें केल्लें, सेक्शन तुजो कट करपाक जाय. ओके. सेक्शन लायन ड्रॉ करपाक जाय. सेक्शन लायन इज 35. पळय कसो गेलो. फ्रॉम हियर हो जो एपेक्स आसा ओ घालता. एपेक्स ओ आय एम टेकिंग डिस्टन्स ऑफ 35 mm. सॉरी 35 mm. ओके. सो सेम लास्ट टायम कशें केलें तें कंटिन्यू करता. 45 डिग्री घेता. ओके. सो एक पॉयंट घेवन आनी एक पॉयंट घेवन 45 डिग्री घे. ओके. 45 डिग्री एक्सेप्ट. फोर्टी डिग्री घे आनी सेम तूं रोलर स्केल घे. रोलर स्केल घे आनी जस्ट मूव कर. जस्ट मूव कर अप टू खंय हांगा म्हटलें. ओके. सो जें मेळ्ळा तें जस्ट हांगच्यान कट केलां तें दाखय. जस्ट कट कर. ओके. सो कट केला ते एवरीथिंग थीक आसपाक जाय. जस्ट लायन हांगच्यान थीक ड्रॉ कर. थीक कर. ओके. जालें. हें कट केलें न्ही. डायमेंशन घालपाक विसरलो. हें आसा तें 60 mm. ओके. आनी ही जी हायट आसा ती कितली 70 mm. ओके. 60 mm 70 mm आनी कितें उरलें. हें जें आसा तें 35 mm फ्रॉम दीस डिस्टन्स. ओके. फ्रॉम हियर टू हियर 35 mm. जस्ट मार्क कर.
35 ओके आनी कितें उरलो तुजें ओके इतलें पुरो सद्याक ओके जस्ट एंगल घालता हांव आय थिंक एंगल इज 45 डिग्री 45 डिग्री ओके सो आतां तुमचो टॉप व्यू ड्रॉ करपाक जाय फ्रंट व्यू केलो तुजो हें जालें न्ही सगळें जस्ट मुखार वयता हांव अशें करचें ना ओके सो जस्ट एक्सटेंड कर रुलर जस्ट एक्सटेंड करता आनी हेजे पॉयंट मेळटा तुजे हें सेम एवरी टायम ओके तुमी ऑलरेडी केला हें जस्ट एक्सटेंड कर ईच एंड एवरी पॉयंट वो पॉयंट मिडल पॉयंट एक्सीस पॉयंट एवरीथिंग चेंड लाइन चेंड लाइन आणि परत कंटिन्युअस लाइन ओके सो आतां कितें कर तुका टॉप व्यू पळयल्यार कितें दिसतलें कोण सांगता म्हाका पळय कोणाचो टॉप व्यू पळय Circle. हय सर्कल दिसतलें रायट सो कंपास घे तुजो कंपास आणि मध पॉइंटांनी लाय ना हांव हें सांगना सॅक्शनींग केलां हांवें बट वयल्यान तुमकां विदावट सॅक्शन ओके विदावट सॅक्शन जस्ट कोन पळयता तूं कोन पळयता जाल्यार ओके हो पॉयंट मदीं दिसतलो आनी अरावंड दॅट सर्कल आसतलो ओके करेक्ट सो जस्ट आतां तुमचो सर्कल ड्रॉ कर हो जो मिडल पॉयंट आसा थंयच्यान जस्ट सर्कल ड्रॉ कर एट एनी डिस्टन्स हांगच्यान म्हाका सो हांव शेप्स घेता हांव ओके जस्ट लॉक कर जालो सर्कल ओके आतां कितें कर गॅस करता कोण कितें करतले सर पार्ट डिवाइड करपाचे हय करेक्ट डिवायड ओके सो सर्कल आसा तेजे 12 पार्ट्सान डिवायड कर डिवायड इट इन 12 पार्ट्स ओके सो हांव सेम करता मिडल पॉयंट हांगा मेळटा म्हाका सो जस्ट डिवायड कर ओके सो मिडल पॉयंट मेळटा तुका सर ते माझी हाईट सांग खंयची हायट ही अ, ही आसा ती ते, कट कट केली ती लाईन कट ही 35 ओके ओके सर ओके सो एक मिनिट जस्ट एक्सटेंशन लाईन दाखयता अबाउट दीस इट इज 35 ओके सो प्रोटेक्टर घे आणि डिवायड दीस सर्कल इंटू 12 इक्वल पार्ट्स कळटा तुमकां ऑलरेडी सो 12 इक्वल पार्ट्स मिन्स कितें 30 डिग्री घेवपाचें रायट 60 अगेन 90 120 अगेन 150 ओके सो जस्ट जॉइन कर म्हळ्यार ते जस्ट फंक्शन जॉइन कर
सो डिवायड केला ते जस्ट मागीर फायनली नेम कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 and 12 ओके. सो आतां जे पॉयंट्स मेळटा ते जस्ट वयर एक्सटेंड कर. ओके, रुलर घे, एक्झॅक्ट अलायन कर 90 डिग्री. आणि अलायन करून जॉईन कर. अप टू खंय म्हटल्यार बेज लायन आसा पळय, अप टू थंय म्हटल्यार जॉईन करता. ओके, सो तुमी सुद्दां थंय करपाक जाय सेम हांगा बेज लायन. ओके, सो इतलें म्हणल्यार करपाचें. आनी कितें उरलां म्हणजे नेमींग उरलां. ओके, सो नेमींग दी 1 12 and below 2 12 and 2, so 11 and 3 11 3. Okay, 10 4 10 4 9 5 9 5 and 6 8 6 8 and last उरला तो 7. ओके, इतलें कर पळय. ओके, सो हांव कितें करता आतां, हे जे पॉयंट मेळ्ळा ते जॉईन करता फ्रॉम एपॅक्स टू वॉट एवर पॉयंट तुमकां मेळ्ळा ते जस्ट जॉईन करता. ओके, आनी जॉईन केला ताका नेमींग केल्यार जाता थंय. ओके, पळय हांवें हांगा नेमींग हांगा डॅश करपाक जाय. 1 डॅश 2 डॅश 3 डॅश 4 डॅश 6 डॅश 7 डॅश 8 डॅश 9 डॅश 10 डॅश 11 डॅश आनी 12 डॅश. इतलें म्हणल्यार पळय कर. ओके, सो हे जे हांवें कट केला ताका नेमींग दिता ए बी. पॉयंट मेळ्ळा पळय सी डी ई एफ एंड जी. लास्ट आसा तो जी. ओके, सो इतले म्हणल्यार जालें तुमचें. आतां नेक्स्ट थिंग तुमकां परत लास्ट टायम कितें केल्लें आमी सेम करपाचें. ओके, बट हांगा कांय कन्फ्युजन ना. इवन तुमी टर्न केलो मॅक्झिमम ही जी लेंथ आसा ती सेम उरतली. पळय हें जालें. ओके, एक मिनट. कळटलें तुमकां. ओके, सो आतां पळय, सपोज हो जो
कोन दवरला हांवें कोन दवरला ओके. सो लास्ट टायम कितें केल्लें तुमी हांगच्यान पयलें फ्रंट व्यू पयलो ओके. फ्रंट व्यू पळयता तेन्ना ही जी लेंथ आशिल्ली तुमची ती तुमकां अरावंड 30 mm दिसताली रायट. आतां हांगा पळय हांगा तुमी पळयता तेन्ना ही जी डायमिटर आसा डायमिटर कितली 60 mm दिसता तुमकां रायट. 60 mm जेन्ना तूं असो पळयता स्लांटेड पळयता ऑर असो पळयता असो खंयच्यान पळयता तेन्ना तुका कितली दिसतली एवरी टायम 60च दिसतली. ही आनी लेंथ तुमची चेंज जाता ना. बट लास्ट टायम तुमचें कितें जाल्लें सपोज तुमी फ्रंट व्यू पळयता तेन्ना तुका 30 दिसली रायट. सपोज अशें पळयता स्लांटेड पळयता तेन्ना तुमकां ही जी लेंथ आसा ती कितली दिसलेली चड दिसलेली एज कम्पेर्ड टू 30 रायट. सो मॅक्झिमम आसा ती हांवें हांगा एक्सटेंड केल्ली रायट. एक्सटेंड करून हांगा जॉयन केल्ली आनी एज इट इज हांवें ती वयर मूव करून हेजें सगळें ड्रॉ केल्लें ओके. सो इन दीस प्रॉब्लेम कोन जे आसा तेतून कितें एवरी टायम तुमचें डिस्टन्स जें आसा तें सेम दिसता 60. सो हांव कितें करता एज अ रेफरन्स लायन ऑर एज अ युअर रेफरन्स लायन हीच लायन कन्सिडर करता कितली आसा तितली. कित्याक तुमी हो टर्न करून पळय कोन आसा तो कसोय टर्न करून पळय एवरी टायम तुमकां ही जी लेंथ आसा ती सेम दिसतली. कित्याक डायमिटर आसा ती सेम दिसता तुमकां जो सर्कल आसा तो रायट 60च आसतली. सो जाय तशें टर्न कर तुमी फायनली तुमकां आन्सर आसा तें सेम मेळटलें रायट. ओके. सो कितें कर जाणा तुमचो कंपास घे. ना फर्स्ट तुमी कितें करपाक जाय ओके. कंपास घे ओके. सो फूल लेंथ कन्सिडर कर तेची जी फूल लेंथ जी आसा ती कन्सिडर कर आनी जस्ट एक आर्क ड्रॉ कर. आर्क मीन्स लास्ट टायम केलो न्ही आमी जस्ट एक सेमी सर्कल टायप. जस्ट मातशें बारीक करता करता न्ही तुमी. सो हांगा तुमचो पॉयंटर दवर. सो हांगा पॉयंटर दवर आनी हांगच्यान जस्ट एक आर्क ऑर सर्कल टायप ड्रॉ कर. जातलें न्ही तुमचें कित्याक हांगा स्पेस जाय म्हाका ओके. मातसो चड स्पेस जाय ओके. सो आतां पळय म्हाका हें एंगल आसा तो जाय खंयचो. आतां हांव एक लायन ड्रॉ करतलो पळय हांगा लास्ट एक लायन ड्रॉ करतलो न्ही. सो हो जो कितलो एंगल आसा तो म्हाका फायंड आवट करपाक जाय पळय. हें इम्पॉर्टंट ओके. तो एंगल आसा तो मिस्टेक करपाक जायना तुमी रायट. सो म्हाका कोण सांगता एंगल कितलो आसतो डायरेक्टली तुमची फायंड आवट करपाक पॉसिबल ना तो एक्चुली. बट कसो फायंड आवट करप तो फॉर्मुला सांगता हांव ओके. पळय हो तुमचो कोन आसा न्ही. सो कोन आसा तो मदीं खंय तरी एक एज तुवें सपोज कट केली हांगा खंय तरी एक कट केलें ओके. कट केलें आनी फोल्ड केलें सॉरी अनफोल्ड केलें कट केलें आनी हांगा खंय तरी अशें कट केलें आनी अनफोल्ड केलें. सो अनफोल्ड केल्यार तुमकां असो एक पीस मेळटलो. हांवें हांगा ड्रॉ केला पळय वो कळटा तुमकां कितें सांगतलो ओके. अनफोल्ड केल्यार कितें मेळटलें हो पीस जो आसा हांगा जो ड्रॉ केला तें मेळटलें तुमकां करेक्ट. सो हो जो एंगल आसा खंयचो एंगल हो जो एंगल आसा तो आमकां फायंड आवट करपाक जाय ओके. सो तो कसो फायंड आवट करतले एक फॉर्मुला आसा जस्ट बरोवन घेयात फॉर्मुला कित्याक मिस्टेक करपाक जायना तुमी ओके. सो फॉर्मुला टू फायंड थीटा ओके. सो थीटा इक्वल टू हांगा पळय थीटा इक्वल टू 360 डिग्री सॉरी 360 डिग्री इंटू radius of base circle okay, the radius of base circle divided by your slant height means कितें ही जी आसा न्ही ही आसा पळय तेका हांव स्लांट हायट म्हणटा.
So theta equal to 360 degree into radius of base circle. Base circle means किती आसा आमचो हांगा कोन आसा सो कोन आसा ते सर्कल आसा तेजी डायमिटर कितली 60 घेतल्या न्ही सगळ्यांनी 60 सो रेडियस आसा ती तुजी हांगा 30 आसतली रेडियस कितली आसतली 30 ओके सो थ्रू आउट डिवाइड बाय स्लांट हायट ओके सो स्लांट हायट जस्ट मेजर कर कितली आसा ती म्हाका आन्सर सांग स्लांट हायट मीन्स कितें ही हायट कितली येता ही हायट आसा ती अराउंड 77 किती तरी येतं असा तुम्ही काही गेले न्हिदले सगळे असा सर ओके कितले येता ते सांग जस्ट मेजर कर सर आमगे फोन चार्ज 1%. कितें चार्ज 1% सर. डेड जावपाक. ओके ओके काय प्रॉब्लेम ना नो रिकॉर्डिंग पळय मागीर रिकॉर्डिंग पळय ओके ओके सर. ओके सो म्हाका जस्ट आन्सर सांग कोण कितले येता तें 76 कितले येता केन्ना कोणें एकट्यान सुद्दां केन्ना सर स्लांट हायट 76 ओके 76 ओके सो हेजे आन्सर कितें येता कोण सांगता म्हाका ओके 360 इंटू 30 डिवायड बाय 76 माझ्या कडेन हांगा लागीं कॅल्कुलेटर ना आय थिंक ओके एक मिनट आं 360 into 30 divided by 76 142 येता अराउंड 142 ओके सो जस्ट 142 बरी 142 डिग्री राईट सो आतां पळय हे सद्याक रेफरन्स दवर ओके 142 आतां पळय हे जे हांवें डिवायड केला न्ही ओके सो कोन जो आसा त्या सरफेसचो आसा पळय तो सरफेस हांवें कितले पार्ट्सान डिवायड केला टोटल कितले पार्ट्सान डिवायड केला 12 येस 12 पार्ट्स ओके 12 पार्ट्स सो आमी कितें करपाचें हे जे हांगा हांवें जो पार्ट ड्रॉ केला ओके सो दीस पार्ट वी हॅव टू डिवायड इंटू 12 इक्वल पार्ट्स ओके सो हे जस्ट रफ करता हांव okay so okay एक मिनट
पळय कितें करपाक जाता जाणा तुमी एक तर हांगा कंपास घेवपाक जातो हेजे डिस्टन्स आसा पळय न्ही कंपास घेवपाचो आनी हेजे डिस्टन्स आसा पळय हांगच्यान हांगा म्हाजे कडेन कंपास ना पळय हांगच्यान हांगा जे डिस्टन्स आसा न्ही कळटा तुमकां कितें सांगता तूं हेजे डिस्टन्स आसा न्ही ते मेजर करात स्ट्रेट मेजर जातलें न्ही सो हे लिनियर डिस्टन्स जे आसा ते घेयात हे डिस्टन्स आनी हांगच्यान आर्क कट करपाक स्टार्ट कर ओके हे कट करपाक स्टार्ट कर कळटा न्ही तुमकां सो हांव कितें करता म्हाका हांगा डिफिकल्ट जातलें रुलर घेवन करचें पडटलें कशें करपाचें हांव मेजर करता ओके हो पॉयंट आनी हो पॉयंट अरावंड कितलो आसा तो अरावंड 1.5 आसा ओके सो हांव 1.5 घेता टोटल हांगा स्टार्ट करता ओके सो हांगच्यान स्टार्ट करून 1.5 ओके 1.5 परत हांगा धरता परत 1.5 करता न्ही तुमी कंपासान करा डायरेक्ट आर कशें 1.5 कट कर बट म्हाका हांगा रुलरान करचें पडटा टायम लागता मातसो वन पॉयंट फायव एस्टिमेट करता ओके म्हाका हांव एक्झॅक्ट घेना कित्याक एनीवे हांव तें रफ ड्रॉ करता बट तुमी एक्झॅक्ट सारकें ड्रॉ करा अगेन 1.5 ओके सो आय थिंक कितले पार्ट्सान डिवायड जावपाक जाय ते टोटल सपोज हांगच्यान मेजर करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आनी अगेन 1 ओके कळटा तुमकां 12 जावन डायरेक्टली 1 घेतला ओके सो जो 1 घेतला सो फ्रॉम 1 टू जस्ट हांगा जॉइन कर ओके सो आतां हांव ईच एंड एवरी लायन जॉइन करतलो कळ्ळें तुमकां हेजें कट केला फ्रॉम 2 जस्ट हांगा 2 आसा तो जॉइन कर पळय कोणाक डावट आसल्यार विचार ओके
करता न्ही तुमी सिमिलर वे करपाक जाय थीन लायन थीक काय नाका म्हाका थीक मागीर करपाचें फस्ट तुमी थीन लायन ड्रॉ कर एवरीथींग ओके सो टोटल केलें पॉयंट ओ सो आतां आमी कितें करपाचें हे जे लायन आसा न्ही O1 O2 O3 सो आमकां जे डिवायड करपाक मेळटा आय थिंक पळय सांगता तुमकां कितें करपाचें न्ही सेम लास्ट टायम कशें केल्लें आमी तशेंच ओन्ली हांगच्यान घेतलो तूं रायट कंपास हांगच्यान घेता आनी हे जे डिस्टन्स आसा ते मेजर करतलो पयलीं रायट खंयचे डिस्टन्स A1 फस्ट पॉयंट खंयचो 1 आसा तुजो रायट फस्ट पॉयंट 1 आसा ओके सो ओके 1 आसा तो हीच लायन घेतली आमी पळय O1 आनी O1 बोथ लायन्स आर कोइन्सायडींग सो हो पॉयंट ओके तसोच दवर नेक्स्ट O2 सो O2 कितें कर हे डिस्टन्स घे हांगा जे इंटरसेक्ट जाता ते दिसता न्ही फ्रॉम O टू 2 ओके 2 और 12 सो सेम डिस्टन्स घेवपाचें 2 आनी 12 आसा ती आतां जस्ट हांव कितें करता आर्क ड्रॉ करता आर्क कट करता ओके सो तुजो कंपास मूव कर अप टू 2 आसा थंय वर आनी एक आर्क ड्रॉ कर आनी 12 2 आनी 12 12 ओके सो 12 ओके सो नेक्स्ट कितें तुजे ही जी आसा 3 आनी 11 ओके 3 आनी 11 आतां कट करता हांव परत सो 3 कितले आसा डिस्टन्स अरावंड कितले आसा ओके सो सेम घे जस्ट कट कर परत हांगा कट कर ओके सो नेक्स्ट खंयचे डी परत डी हे डिस्टन्स आसा ते घे डी आनी हांगा कट कर पळय डी खंयचे 10 आनी 4 ओके सो 10 लायन आनी 4 लायन कट करता तेका लागून म्हणटा हांव नंबरींग बीन आसा न्ही तें सामकें इम्पोर्टंट नाजाल्यार कन्फ्यूज जातले तुमी ओके सो म्हाजो इतलें म्हणल्यार कंपासाची लिमीट आसा रायट सो हांव कितें करता आतां इंस्टेड ऑफ दीस जस्ट तुमची रुलर घेता जस्ट बारीक करता ओके अशें कर झिरोचेर घे कितले डिस्टन्स 3 ओके सो 3 आसा ते 9 आनी 5 कट करपाक जाय म्हाका 9 एंड 5 सो 3 3 3 ओके 3 9 कट कर आनी 5 कट कर एक्झॅक्ट 3 ओके सो नेक्स्ट कितें 3 जालें आतां नेक्स्ट तुजे एफ सो एफ आसा ते अरावंड 27 आसा अरावंड 27.5 ओके सो 27.5 9 आनी 5 सॉरी 6 आनी 8 ओके 8 आसा ते अरावंड 27.5 नेक्स्ट कितें 6 27.5 ओके नेक्स्ट खंयचे 7 लास्ट उरलो तो 7 सो तो अरावंड 27 आसा एक्झॅक्ट 27 ओके सो 27 जस्ट कट कर
जालें मेळ्ळें तुजें ओके आय थिंक हांवें लास्ट आसा तो पॉयंट मिस केलो जस्ट हांव कंपास घेता सो तो असो तो ओके 1 आनी 1 आसा तो कट करपाक जाय परत हांगा एक 1 आसा सो तो हांवें मिस केल्लो आय थिंक ओके सो 1 मेळ्ळें तुका सगळें ओके सो आतां रुलर यूज करप ना तुमी ओके हे जे पॉयंट मेळ्ळा पळय ते जस्ट आतां कितें करात फ्री हँड जॉयन कर फ्री हँड एक स्मूथ कर्व जॉयन कर ओके स्मूथ कर्व जॉयन कर हांगा म्हाका पॉसिबल ना सो जस्ट हांव कितें करता कशें जातलें तें ओके ओके सो अशें टायप तुमचो कर्व येवपाक जाय कळ्ळें न्ही तुमकां ओके सो उरला तें जस्ट तुमी थीक करपाक जाय रायट सो खंयचें उरला तुजें थीक करपाचें हे आसा तें ओबियसली थीक आसतली रायट तुमकां डायरेक्ट दिसता ती थीक करपाची इवन ही जी आसा ओके सो हांगच्यान हांव थीक करता पळय सो लायन आसा ती हांगच्यान हांव थीक ओके सॉरी ओके करेक्ट आसा सो हे जे पॉयंट इंटरसेक्ट केला पळय थंय नेमींग दिवपाक जाय नेमींग कशें दिवपाचें आतां हो फर्स्ट पॉयंट ए आशिल्लो रायट सो फर्स्ट पॉयंट ए सेकेंड पॉयंट कॅपिटल घालता हांव कित्याक तुजें डबल जावपाक नाका सो फर्स्ट पॉयंट जस्ट ए घालता हांव हो जो आसा न्ही ए सो नेक्स्ट सेकेंड आसा तो बी सो थर्ड लायन सी फोर्थ लायन डी डी फिफ्थ लायन आसा ती पळय हांव खंय पळयता जाणा न्ही तूं फिफ्थ ओके फोर्थ लायन फिफ्थ लायन सिक्स्थ लायन सेवेंथ लायन ओके अशें पळयता सो फिफ्थ लायन आसा ती सॉरी फोर्थ म्हणल्यार केलो हांवें ओके फिफ्थ लायन आसा ती ई पॉयंट ई सिक्स्थ आसा ते एफ सेवेंथ आसा तो जी ओके सेवेंथान परत आतां एट येता हांव एट आसा तो परत एफ येता सो परत हांव एफ घालना हांव कितें घालता एफ डॅश घालता हांव एफ डॅश ओके सो परत ई डॅश नायन आसा तो ई डॅश ओके सो 10 आसा तो डी डॅश 10 डी डॅश 11 आसा तो सी डॅश ओके 12 आसा तो बी डॅश आनी परत वन ए डॅश ओके सो हें जालें आमचें सरफेसींग केलें न्ही तुमी जस्ट करात पयलीं हो सपोज हांवें एंगल मेजर केलो फायंड आवट केलो न्ही हांवें 142 तो सेम आसा जाल्यार जस्ट चॅक करया हांगच्यान घेता हांव
ओके सो अरावंड 138 असो तो 138. ओके हांगा मातशें आमचें 76 आमगे वेरी जावपाक शकता न्ही. सो आतां पळय हो एंगल तुमी कित्याक फायंड आउट कर म्हटलं 42 142. ओके सो 142 आतां तुमी फायनली हें मेजर करतले. सो अरावंड 140 142 अशें आसपाक जाय. सो हांगा 137 येता. इट्स ओके कळ्ळें तुमकां 137 येता मेजर केलें. ओके सो जस्ट हें तुमी फायंड आउट करपाक जाय. ओके फायंड आउट करून दवर. फायंड आउट करून 142 आनी लास्ट मागीर कंपेर कर. कळ्ळें तुमकां. सो हांगा जस्ट हांव एंगल घालता पळय एक्चुअली ऑन टेक्स्ट बूक कितले आन्सर आसा जाणा 138.5. ओके सो हांगा आमचे पेन्सील ऑर मातशें वेरिएशन आसा ताका लागून वेरी जाल्लो तो. ओके 138.5 डिग्री. कळ्ळें तुमकां. सो ओ सॉरी हांगा ओ घाल. लास्ट कितें उरलां आमचें सो डायमेंशन जस्ट दिता हांव डायमेंशन घालता. स्टॉप करया हांव. सिक्स्टी ओके ओके जालें सगळ्यांचें. जस्ट कोणें जावना तें कर. जालें जाल्यार म्हाका सांग कोण रिप्लाय दी जालें जाल्यार. कित्याक एनीवे तुमकां ही PDF हांव आतां सेंड करता. माझे झाले सर. ओके 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 सो डन. ओके सो हांव स्टॉप करता. हें करात ओके प्रॅक्टीस कर कोण आनी तुमकां पिरामीड केला तो. ओके सो जस्ट ओके सर. ओके ओके मागीर फ्रायडे परत मेळया आमी. ओके अजून कवर जावना आमचें. सो जस्ट हांव अटेंडन्स घेता. स्वप्नील इज प्रेजेंट. फेब्रॉय, अक्षय, रॉयसन, जयेश, अली, प्रतीक एंड केफ. ओके आयकोपाक येना म्हाका फेब्रुवारी कितें म्हणटा. जस्ट परत रिपीट कर. फेब्रुवारी कितें हांगा कितें डावट आसा तुका. ना तुजो आवाजूच येना म्हाका फेब्रुवारी. लायन कितें कितें म्हणटा ती लायन. सर ते 138. हय 138 कितें जालें. सर ते कितें एंगल. ओके दॅट इज एंगल बिटवीन दीस. हांवें जे हांगा ड्रॉ केला पळय हांगच्यान कोन आसा तेजी सायड घेतलेली न्ही हांवें. कोन आसा तेजी सायड घेतली. सो हांवें कितें केलां हो जो कोन आसा तो कट करून फोल्ड केला आतां. कळटा तुका. हांगा जे सेक्शन कट केला ते जस्ट फोल्ड केला. सो टोटल फोल्ड करतकीर कितले येता. ओके असो टायप आमकां एक मेळटलो न्ही तो रायट. सो फोल्ड करतकीर sir. एंगल आसा तो 138.5 येता ह्या डिग्री. ओके सो तुमी मेजर करा तुमकां कितलो येता तो हांगा बरय मेजर करून. ओके तितलोच येवपाक जाय 140 138. ओके सो ओके सो स्टॉप करता हांव. एटेंडन्स ऑलरेडी घेतले हांवें. ओके स्वप्नील, फेब्रॉय, अक्षय, रॉयसन, जयेश, अली, प्रतीक एंड केफ. ओके सो थँक्यू एवरीवन. थँक्यू सर. येस येस ओके थँक्यू सर. येस.